अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजेंट एक्स। दोबारा से गुड लक हुई है पीटीआई की कि इन बेवकूफों ने साइफर को छेड़ा है। जो रजीम चेंज हुआ उसमें इस साइफर का एक अहम किरदार था, जिसमें जनरल बाजवा को एक धमकी दी गई कि अगर तुम इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए, जिसमें पैसे लगे हैं और लोग खरीदे गए हैं, इस बैरूनी साजिश और इस मुदाखलत के तहत अगर तुमने इसमें कोई रुकावट डालने की कोशिश की तो तुम तैयार हो जाओ, पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी, हम तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस इसके जो है वो फेस करने पड़ेंगे। अच्छा, इसको इस टाइम पे लाने की वजह क्या है? अच्छा, एक तो बात यह है कि हम समझते थे कि ये बड़े अक्लमंद है, हम समझते थे इनकी बड़ी अहलियत है, हम समझते थे कि ये हकाइक पे चलते होंगे। ये तो सारा अब आपके सामने खुल के आ गया कि ये इंतहाई जाहिल है, इनकी काबिलियत के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और ये जिंदगी में जो कुछ करते हैं सिर्फ झूठ बोलते हैं। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने बड़ी सही बात की, ये जब जर्नैल मुंह खोलते हैं ये झूठ बोलते हैं, ये जब मुंह खोलते हैं ये झूठ बोलते हैं। अच्छा, इनके ख्याल में जो इस वक्त साइफर को दोबारा सामने लाने की जो बात है, उसके अंदर दो तीन बातें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि इसको इस तरह से खराब किया जाए कि कल अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आ भी जाती है तो हम उसके अंदर कोई सेफ साइड अभी से ही ले लें। दूसरा ये हो सकता है कि इनके ख्याल में कि साइफर की वजह से ही वो जो हकीकत अवाम के अंदर खुली कि जनाब पाकिस्तान के बाहर से कोई चीज मूव हुई और उसके तहत ये गवर्नमेंट को रिमूव किया गया, तो कहीं इसका रिवेंज ना लिया जाए या इसको इन्वेस्टिगेट ना करवाया जाए खान साहब गवर्नमेंट के अंदर आके। और तीसरी चीज तो यही है कि जैसे इनके पास कोई इमरान खान के खिलाफ कोई केस नहीं है, तो इन्होंने हर तरह का फजूल किस्म का केस बना के इमरान खान के ऊपर, जाली किस्म का, जिसका कोई मेरिट नहीं बनता, जिसको किसी कोर्ट को लेना नहीं चाहिए। बुनियादी तौर के ऊपर ये कोर्ट्स के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, लेकिन उस जमन में इन्होंने दोबारा इसको ये सामने लाया। अच्छा, अब जब ये सामने लाते हैं तो होता क्या है कि जो इन्होंने पहले झूठ बोले होते हैं ना, उसके ऊपर एक नया झूठ आ जाता है। वो पिछले को भी अपनी चीज को ये खराब कर देते हैं और आइंदा वाली को तो ये कर ही लेते हैं। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो फैक्ट्स के ऊपर होती हैं, फैक्चुअल होती हैं। यानी साइफर का आना एक फैक्ट है, असद मजीद की वो सारी कम्युनिकेशन जो है वो अवेलेबल है, और जिसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर इंडोर्स किया गया, जिसके ऊपर फिर डिमांड दिया गया। तो अब जब आप इसको चैलेंज करवाते हैं किसी एक बंदे की स्टेटमेंट से, तो फिर आपको उन सबको झूठा साबित करना होगा। मतलब उसका मतलब ये है कि वो सारे झूठे हो गए। अच्छा, लेकिन हम इससे पहले एक और चीज की तरफ चलते हैं। जब ये साइफर आया तो सबसे पहली बात इन्होंने क्या की? पहले तो यह कि इन्होंने छुपा लिया खान साहब से, लेकिन खान साहब को पता लग गया। अब यह भी हो सकता है कि ये जान के छुपाया गया और फिर जान के लीक किया गया, ताकि ये रह सके कि यार देखो हम न्यूट्रल हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। शायद ये इसको भी ये साबित करने के लिए। लेकिन अब इन्होंने जब ये उसके पीछे नंगे होने शुरू हो गए, पता लगना शुरू हो गया कि नहीं यार इसके पीछे तो ये थे, तो पहली बात इन्होंने क्या की? देखिए जी, ये साजिश नहीं है, ये मुदाखलत है। दुनिया की कौन सी मुदाखलत होती है जो साजिश, जो उस पैराए में जो पहले साजिश होती है और उसके बाद वो साजिश जो है वो मुदाखलत की शक्ल इख्तियार करती है, उसका नेक्स्ट स्टेप है। साजिश पहला स्टेप है और मुदाखलत उससे ज्यादा खतरनाक बात है। अब हम इसके अंदर ये देखते हैं। तो पहले उन्होंने कहा कि ये जी साजिश नहीं है, ये मुदाखलत है, ऐसे कि जैसे मुदाखलत अलाउड है। चलो, उसके ऊपर डिमार्श हो गया। अब अगली बात, एक नया झूठ, एक नया प्रोपेगेंडा कि जी धमकियां आती रहती हैं। वो जो दहशतगर्द है बाबर इफ्तिखार, उससे जब उसने पूछा, जो उसके अपना वो गोदी मीडिया का बैठा हुआ था बंदा, जो जर्नलिस्ट सो कॉल्ड, उसने कहा जी कि ये जो धमकी आई है ये तो धमकी तो असली थी, तो अब इस धमकी का क्या करेंगे? तो उसने कहा जी धमकियां आती रहती हैं, तो हमने इनको कहा था इग्नोर कर दें। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम ऐसे बेगैरत हो कि 6 लाख की फौज रख के, अवाम के टैक्स का पैसा रख के, ये अयाशियां रख के, जो तुम्हारा प्राइम काम है कि पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी खतरात से बचाना है, वहां तुम कह रहे हो कि इसकी खैर है, धमकियां आती रहती हैं। तो ये तो तुम्हारी अपने फर्ज के साथ जो उसके खिलाफ या उसके साथ बेवफाई है, उसके अलावा ये तुम्हारी बेगैरती को भी आश्कार कर रही है कि तुम कितने बड़े बेगैरत हो। दूसरी बात यह है कि अगर धमकियां आती रहती हैं, तो जब जनरल मुशर्रफ को रिचर्ड आर्मिटेज ने धमकी दी थी बकौल तुम्हारे कि हम भेज देंगे पत्थर के जमाने में बम करके,
تو اگر یہ دھمکیوں سے تم نہیں ڈرتے یا ان کو تم خاطر میں نہیں لاتے تو اس وقت 80,000 پاکستانی کیوں مروا دیا؟ کہہ دیتے کہ بس ٹھیک ہے دھمکی آئی ہے دھمکی ہی ہے، ہم نہیں جاتے آپ کی جنگ میں، ہم نہیں ہیں آپ کے ساتھ۔ 100 بلین کا نقصان کروا دیا پاکستان کو، 80,000 پاکستانی مروا دیے، پاکستان کے سپاہی اور آفسرز ینگ مروا دیے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے پاکستانیوں کو اپنا دشمن بنا لیا۔ کے پی کے وہ لوگ جو آپ کے بغیر تنخواہ کے سپاہی تھے، جنہوں نے آپ کو آزاد کشمیر لے کے دیا، آپ کے پاس تو کبھی ہمت نہیں، ان کو اپنا دشمن بنا لیا۔ تو دھمکی ہی تھی نا، کیوں کیا اس کے ساتھ؟ اور اس دھمکی کے بعد جو تم نے جنگ لڑی تو یہ بھی اب یہ بات بھی ثابت کرتی ہے کہ وہ سارے مردار ہوئے جو اس جنگ کے اندر پھر گئے، کیونکہ وہ دھمکی کی وجہ سے تم گئے تھے، کسی اصولی موقف کی وجہ سے نہیں گئے ان کے ساتھ، اور وہ جہنم رسید ہوئے سارے جو اس کے اندر شامل ہو کے مرے۔ اب دوسری بات، اچھا یہاں اب آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ وہ جو دھمکی تھی، اس دھمکی کو بعد میں رچرڈ آرمیٹیج نے اس کو ریفیوز کر دیا، اس نے اس سے ڈینائی کر دیا۔ یہ کوئی 60 منٹ کا پروگرام تھا، وہ جو دوسرا دہشت گرد تھا مجرم مشرف، مر چکا ہے ابھی، میرے خیال میں اس نے وہ دھمکی کا جھوٹ بولا، کیونکہ اگر دھمکی دینی تھی امریکہ کو، جو کہ انہوں نے بعد میں ڈینائی بھی کر دی، تو افغانستان کے ساتھ تو 4 ملک اور لگتے ہیں، ایران لگتا ہے، ترکمانستان لگتا ہے، ازبکستان لگتا ہے، تاجکستان لگتا ہے، ان کے جرنیلوں کو کیوں نہیں انہوں نے فون کر کے دھمکی دی کہ تم ہمارے ساتھ ہو ورنہ ہم تمہیں پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے؟ ایران کے ساتھ تو مل کے انہوں نے عراق کے اندر لڑائی لڑی، ان میں سے تو کسی کو انہوں نے دھمکی نہیں دی۔ تو تم جھوٹی دھمکی تم نے وہاں پہ کریٹ کروائی تاکہ تم اپنے ساتھ کچھ کور کمانڈرز کو اور کچھ فوجیوں کو لے کے چل سکو، جو بعد میں تم سے پیچھے ہٹ گئے۔ اور مجھے لگتا ہے یہاں پہ بھی یہ دھمکی فرمائشی دلوائی گئی ہے۔ خان صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے پہلے دن یہ بات کی تھی کہ جب یہ بات کھلے گی تو آپ کو پتا لگے گا کہ یہ فرمائش بھی پاکستان سے گئی تھی کہ اس طرح کر کے دو، تاکہ ہم فارمیشن کمانڈر کی میٹنگ میں بیٹھ کے کہہ سکے کہ یار یہ دھمکی آ گئی ہے، دیکھیں ہمارا اسلحہ وہاں سے آتا ہے، ہمیں پیسے وہاں سے ملتے ہیں، ہم بعد میں وہاں پہ ریٹائرمنٹ لائف گزارتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ہمارے بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں، سو لہٰذا ہم سائڈ پہ ہو جاتے ہیں خان صاحب کے ساتھ۔ اور یہ انہوں نے ایک ٹوپی ڈرامہ کیا جو کہ خان صاحب کو بڑی دیر کے بعد اب پتا لگا۔ تو اگر وہ دھمکی ہی تھی اور دھمکی کی تمہیں پرواہ نہیں ہوتی تو تم نے 80,000 پاکستانی کیوں مروائے، 100 بلین کا نقصان کیوں کروایا؟ پھر یہ کہتے ہیں جی سیکرٹ، اب اس کے بعد ایک نئی بونگی، سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس کو وائلیٹ کر دیا۔ تو یہ سیکرٹ ایکٹ تو سب سے پہلے مشرف پہ لگنا چاہیے تھا، اس نے وہ دھمکی کیوں بتائی تھی آ کے؟ اور بائی دا وے اس کو ڈائریکٹ دھمکی ملی بھی نہیں تھی، اس کے مطابق وہ جنرل احمد تھے جن کو اس نے رچرڈ آرمیٹیج نے دی، جس کو اس نے ڈینائی کر دیا۔ یہ تو ذوالفقار علی بھٹو نے بھی ہنری کسنجر کا خط لہرایا تھا، اس کو کیوں نہیں دی؟ یہ اس وقت کیوں نہیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی لیکیج ہوئی؟ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ وہ ہوتا ہے جس سے پاکستان کو یہ نقصان ہو کہ پاکستان کا کوئی اثاثہ ہے جو اوپن ہو جائے تو جس کو دشمن یوز کر لے گا اور اس کے خلاف کچھ کر لے گا، اس پہ لگتا ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ۔ اس پہ نہیں لگتا کہ آپ حرام زدگی کر رہے ہیں اور آپ کی حرام زدگی پبلک کو بتائے اور آپ کہیں ہاں 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 آپ نے اب یہ کیا کر دیا جی، ہمارے رینک اینڈ فائل کو ننگا کیوں کر دیا؟ جرم بتانا کون سی دنیا میں جرم بن جاتا ہے؟ ہاں بنتا ہے۔ پاکستان ایک بنانا ریپبلک ہے جہاں پہ باجوے کے 12 ارب چوری کیے ہوئے اس کے بارے میں جب کوئی احمد نورانی بتاتا ہے اس کے جرم کا تو تم اس کو تم اشتہاری قرار دے دیتے ہو۔ ہاں یہ پاکستان جہاں پہ دہشت گردی کا قانون ہے، جہاں پہ تم جیسے دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ یہ قانون ہے۔ اور تیسری بات، پاکستان کے اتحادی ملکوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے۔ ایک طرف تو سارا دن تمہارے راتب خور پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، دوسری طرف وہ تمہارا اتحادی کیسے ہو گیا؟ اور پھر اتحادی تو وہ تمہارا ہے ہی ہے۔ اور پھر مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سا بندہ تھا جس نے عمران خان کی آڈیوز ریکارڈ کر کر کے مسلم جو برادر اسلامی ملک ہے ان کو بھیجی اور پھر خان صاحب کا طیارہ بھی واپس ہوا؟ وہ کون تھا؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی نندن کو انڈیا میں گھس کے عمران خان صاحب نے انڈیا کے اوپر جواب دیا، اس سے ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے؟ کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ تمہارا کیا لگتا ہے انڈیا
तुम्हारा ही तो लगता है, क्योंकि इस वक्त आईएसआई और रा एक हो चुके हुए हैं, वो पाकिस्तानी अवाम के एक जितने दुश्मन हैं, इसलिए तुम्हारे वो इत्तेहादी और उनके साथ तुम्हारे तल्लुकात इमरान खान ने खराब किए। तुम यही कहना चाहते हो। अब इनकी एक और जरा हरकत चेक कीजिए, ये इतने बड़े फट्टू हैं, ये 1 महीने के लिए आजम खान को इन्होंने अगवा किया और उसके बाद उसका एक बयान जारी करवा दिया कि देखें जी वो जो साइफर था वो असली नहीं था। अच्छा, 164 में जब आप ये देते हैं ना कोई स्टेटमेंट, तो ये बुनियादी तौर पे किसी दूसरी स्टेटमेंट को रिफ्यूज करने के लिए होती है, मगर स्टेटमेंट को अगर उसके अंदर कंक्रीट एविडेंस मौजूद हो जो पिछली स्टेटमेंट है, तो किसी नए बंदे की जो स्टेटमेंट है वो उसको रिफ्यूज नहीं कर सकती। मसलन अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे ने इकबाल जुर्म किया हो कि उसने कत्ल किया, उसने लाश की बरामदगी करवा दी, अब कोई नया बंदा आके अगर 164 में ये बयान दे भी देता है कि फलाना बंदा कत्ल नहीं हुआ, तो भाई साहब ये कभी भी चेंज नहीं होती 164 के अंदर, क्योंकि उसकी लाश मिली है उसके बताने पे, तो उसको आपके पास फैक्ट है, मटेरियल फैक्ट है वहां पे, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। ये इतने कोई पता नहीं चांटू है, ये कैसी अनहोनी बातें करते हैं और उनको लगता है आवाम मान जाएगी, क्योंकि ये इल इन्फॉर्म्ड है, ये जाहिल है, ये अबू जाहिल है, ये खुद इल इन्फॉर्म्ड है। इनको लगता है जिस तरह के ये भोंपू हैं कि इनके ऊपर वाला गधा इनको जो कह दे कि ये मान लो, ये यस सर क्या के मान लेते हैं, ऐसे ही अवाम भी करती है, पहले करती रही। असल में इनको अवाम के ऊपर दुख ही यही है कि ये अब कैसे बदल गए कि हम इनको जो बात कह रहे हैं ये मान नहीं रहे, क्योंकि अवाम को वाकई अवाम के सामने तुम्हें नंगा कर दिया इमरान खान ने कि ये हो तुम, असल में तुम हो इस मुल्क के असल सबसे बड़े दुश्मन, तुम हो इतने बड़े दहशतगर्द, तुम हो इस मुल्क में सबसे बड़े करप्ट, तुम हो इस मुल्क के सबसे बड़े गासिब जागीरदार। हर चीज को नंगा कर दिया इमरान खान ने अवाम के सामने, और हम खुद भी जानते थे। सिर्फ एक मसला यह था कि अवाम के आंखों के ऊपर एक पर्दा पड़ा हुआ था, क्योंकि सामने वाले करप्ट होते थे, वो नवाज शरीफ जैसे होते थे, वो भुट्टो और जरदारियों जैसे होते थे, वो बेनजीर सरे महल वाली जैसे होते थे। लेकिन अब अवाम को पता है, तुम ना भी उसको सादिक अमीन कहते, लोगों को पता है वो सादिक और अमीन है, लोगों को पता वो इस मुल्क के साथ सिंसियर है, वो 17 साल से पाकिस्तान का नाम रोशन करने निकला हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह वो हर फील्ड में नाम रोशन करके आया है। और तुमने 1947 से पाकिस्तान से सिर्फ दुश्मनी की है, तुम्हारी पेंटें आज भी ढाका के पल्टन ग्राउंड में पड़ी हुई हैं। और देखें जी, ये जो साइफर की इंक्वायरी है ये बड़ी लाजमी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का कोर्ट मार्शल होगा और बहुत सारे लोग फांसी लगेंगे, और ये सिर्फ साइफर की नहीं होगी, इस जैसे बहुत सारे और चीजें हैं जिनकी इंक्वायरीज खुलने वाली हैं और जो होनी चाहिए और जो होंगी, और उसी का इनको डर है। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो पाकिस्तान में जो आसिम मुनीर, फैसल नसीर, नदीम अंजुम, ये इस तरह के कार्टून्स बैठे हुए हैं, ये इतने डरपोक हैं, ये किसी दुनिया के मर्द से क्या लड़ेंगे। वो हमारे जो प्यारे भाई हैं इमरान रियाज खान साहब, जिनको इन्होंने अगवा किया हुआ है, उन्होंने एक बात की थी कि पहली दफा तुम्हें टक्कर के लोग मिले। मैं इस स्टेटमेंट से थोड़ी एग्री नहीं करता, ये हमारी टक्कर के और हम इनकी टक्कर के नहीं है। हम बहुत गैरती लोग हैं, ये बेगैरत है, हम मर्द हैं, ये नामर्द हैं, ये इतने बड़े नामर्द हैं कि ये मर्द तो मर्द क्या, ये औरत से नहीं लड़ सकते। खुदा की कसम, अगर तैयबा राजा ये कह देना कि मेरे साथ रिंग में आजा आसिम मुनीर, मेरे साथ रिंग में आजा फैसल नसीर या नदीम अंजुम, यकीन माने ये दुनिया छोड़ देंगे, उसके साथ लड़ने के लिए रिंग में शामिल नहीं होंगे। वो लड़की इनको मार मार इनको बुरकस निकाल देगी, वो तैयबा राजा, वो सनम जावेद। हमसे तो हम ओपनली कहते हैं आ जाओ हमारे साथ रिंग के अंदर, 1 बाय 1 आ जाओ। ये कभी नहीं आएंगे, क्योंकि ये दहशतगर्द है और ये इंतहाई डरपोक है। इनकी पेंटें आज भी ढाका के पल्टन ग्राउंड में पड़ी है। इनकी पूरी यूनिट को 2-2, 4-4 बंदों ने वहां पे केपीके में हथियार फेंकवाए हुए। बलूचिस्तान में रोज इनको कुत्ते की मौत मारते हैं। तो बात यह है, ये इस वक्त ये जो साइफर है इसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेट होगा तो आपको पता लगेगा कि इस मुल्क के साथ क्या क्या गद्दारियां हुई। और एक आखिरी बात मैं आपको बता दूं, पीएमए के अंदर जो ट्रेनिंग करवाई जाती है ना,
اس میں کانفیڈنس سے جھوٹ بولنے کے لیے آپ کو ایک خاص قسم کی باڈی لینگویج پڑھائی جاتی ہے. جو جھوٹ بولنے کے لیے ان کا افسر تیار ہوتا ہے نا, آپ اس سے کوشچن کریں گے نا, اس نے جب جھوٹ شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے وہ کیا کرے گا, وہ اپنے آپ کو یوں ٹلٹ کرے گا, اپنے ہاتھ ادھر لے جائے گا اور وہ اس طرح کر کے آپ کو بتانے کی کوشش کرے گا. جیسے ہی وہ یہ کرے سمجھے جھوٹ بولنے لگ پڑا ہے. ویسے تو یہ اس کے بغیر بھی جھوٹ بولتے ہیں, لیکن جب اس نے جب اس کے 100% دماغ میں بھی ہوتا ہے نا کہ آپ اسے کوشچن کریں اور اس کے پاس کوئی مٹیریل نہیں ہوگا تو پہلے یوں کرے گا. یہ تصویریں بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. اور جو بالکل ہی انکانفیڈنٹ قسم کا جھوٹا ہوتا ہے نا, وہ اپنے ہاتھ جوڑ لے گا, ٹانگوں کے بیچ میں دے لے گا, گلاسز پکڑ لے گا, سٹک پکڑ لے گا. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کرے گا, آئندہ کے بعد جب کبھی ان سے کوئی کوشچن کرے تو ان کے ہاتھ چیک کریں کدھر جا رہے ہیں, تو وہاں سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ابھی یہ کہاں سے جھوٹ شروع کرنے لگے. پھر ملتے ہیں, بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد.